मॉर्निंग जय जगन्नाथ शुभ सकाळ बहुत दिन पर मु ब्लॉग बनाऊँगी रोसई घरे मोर गाधा पाधा कम सरीगला आरती कम भी जेहेतु पूरा सरीगला कार्तिक मास जेहेतु चली पूरा आमर राति 3 उठी ठाकुर कम सारी पूजा से कर आलती कम सरीगला चौरा कम सरीगला पलि आसले चाह बनवा देखो चाह बसीगला चाह बसीगला तो कहली आज टे ब्लॉग बनवा कल तो आपण मानू कथा दी ब्लॉग बने बोली आपको जब वीडियो भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन दबाइदेवे ओके बेल आइकन दबाइदेले जेहेतु मुझे वीडियो छाड़ी आपण मैंने सागे सागे नोटिफिकेशन पड़ो आपण देखिपारे आ शेयर कले जापर समस्ते आप सांगसाथी शेयर करूँ जेहेतु कौन पाइना मु चाहूँगी मोर किसी भाई लोक मैंने बहुत लोक मैंने वीडियो देखूँ तो जी मोर संभव घर विषय देखिपारे जहाँ कर ओके ठीक अच्छे चलतु देखा आमर ठाकुर केमती कौन से पूजा कर कौन ना ओके ओडिया जाति गौरव करे आनंदरे कहे से मो इष्ट देवता दारू हेले भी बुझुछु दुख न को जेहेतु बेसी डिस्टर्ब करा ठीक हेनी तपु शोची तपुर देह भल ना बापा माँ सब शोची मोर तो चाह बसी ठीक अच्छे दिन सारा वीडियो एंजॉय करूँ कौन कौन हो दिन सारा जानी तो देखा जमी सका तो हो सारी राति भी हम तापर दिन सारा कौन अच्छे कौन ना आपण मैंने वीडियो देखिए एंजॉय करूँ ओके चाह तो आमर होगला मत मत बिस्कुट खाई सारा मोर ए चाह पीबी मत चाह दे देती मशा प्रबल मशा जेहेतु प्रबल बाहर बसिया पूरा अवस्था खराब हो नियो बिस्कुट खाइबे बिस्कुट खाइबे तप शोची आम ये बिस्कुट चाह टे खाईदे बाप माँ उठले से भी चाह पीबे ड्रेसटा चेंज करना करदेवी टी बस मशा खाऊ जेहेतु लाइट ला लिभेदेला जेहेतु मशा खाऊँ से ड्रेसटा चेंज करना सकाल ड्रेस चेंज करदेवी साड़ी गेटअप को पलि आसवा तपुटी शुची देखा जाए मशा जो तप शुची मोर ये चाह पीटा हम चाह पी सारापर देखा कौन अच्छे कौन ना ठीक अच्छे चार मुझे एंजॉय करे आप देखिए खुशी हो बहुत समय ब्लॉग बनैली कहीं भूर भूर जहाँ बनई आ बन नी चंदन देखो लगे अंधार आम रेडी रेडी हो सारी दुकान मत खोल सारे देखो कुरकुर टे रखी खाली कुरकुर रखी दुकान पूजा करी एवं तो चलला कार्यक्रम देखिए कौन हो दिन सारा रोसई कौन हम जाने आमती सब चली आ तो 2-3 दिन मात्र रहा रास पूर्णिमा ताप तो देखिए आमर केते सुंदर सुंदर ब्लॉग सब आसो माने पूरा भजन भजन सब हो भल हुए आमर ओकेजनटा बढ़िया हुए कार्तिक पूर्णमी कौपटे कहती शिल्प भसा कौपटे कहती डोंगा भसा आमती रास पूर्णिमा एमती कार्तिक पूर्णिमा कौ कौड़े सब जेजा आड़े जेजा आपण मैंने आड़े जो कौट कौट देखुं कमेंट करूँ आपण आड़े कौन कहती कार्तिक पूर्णमी की आपण कमेंट मध्यम जनातु ओके आउ दिन सारा वीडियो देखो मुझे दुकान पूजा टी करदे टी दुकान पूजा करदे कि देख ठाकुर पूजा ही ना दुकान पूजा टी करदे ठाकुर मन टे शांति आम भी शांति तापर चाह खाइबा चाह थोड़े हो सारी आउ थे चाह पीवा एमती चलती दुखे सुखे ब्लॉग तो बन पार जेहेतु बहुत किसी रिजन अच्छी किसी कहीपर किसी कथा घर एमती परिस्थिति हो मैंने वीडियो बनवा इच्छा हो निजे मन को भाविली जे ना मुझे जो ब्लॉग बनाए कि आपण मैंने सब दुख सुख सेयार करी से ब्लॉग बनैली ना बनार किसी रिजन है बापा देह भल ना माँ देह कहीं घर भल ना सिचुएसन एत खराब जे भल लगुनि माइंड टेंशन रहा कि सब किसी बनवाई इच्छा भी कौनी
ठीक अच्छे बहुत तो गपी देली आपण मैंने रागी जीवेनि अब ठाकुर पूजा करदे रोषे गला बेले आप कथा तो रोषे आमर चलती आज जेहेतु आमर तो साधा चलती सब मिक्स पूरा भेज कर पूरा घाट गोटे बस डाली मुग डाली मुग डाली हम भाजिकी रखी घाट बसी देखा लास्ट कौन हम आलू भर्ता करा कौन करी जापानी कौन हम सादा चलती काकुड़ी अच्छी तो पूरा फेवरेट काकुड़ी लेंबू टी सालाड करदे खाइबे ना कबाट आपण गाँव टभा कहते आम आड़े कमला कहती कमला दला जीव एमती सब खिया जेहेतु आम चली गोटे मस कार्तिक मस पूरा आम पूरा निरामिष बिना प्रेसर आइस टोटाली बंद आपण मैंने कि ना कार्तिक मस कमेंट करूँ ओके रोषे सारे रोषे सारा आप कथा देखिए केते जो खरा है खरा है कि जो कादु होती काली कादु होगा ना एटा सुखी गले पूजा 5 तारीख आज ट्राए करी टिके जदि खरा लगी बेले तार को बाउंस पुटिकी डिजाइन करते पड़ो मटर तरकारी आ कौन खाऊ घाट आचार लंकाटा खाइब ना फिंगिदेव आ भात गोटे अलग जगह दूची खाइबुनि आमर ये पिठा होची पिठा खाइबा देखते पिठा लाइट देदे कड़ा पिठा नड़िया चीनी पड़ी सब पिठा गोलाई इग्नोर जिनस को पिठा पिस पिठा खाइबा आलू ये सीझा जीव घाट डबकड़ा घाट है डाली बस ये मैंने खाऊ भात देखते सी ये शुना राणी आमर देखु देखो आम राणी आई भैया भैया हाय कर दे हाय हाय मो झील देखु केमती भाव खेल रूप मशगुल होती ता माँ जाइए हस्पिटाल माँ ताको खेलौं माउन मामुन ठीक है रोषे सारे आप रोषे बास सब कम्प्लीट होगा भात बसची भात हेले गाड़ा आमर आलू भी सीझे देती खरा भी करुच्ची वर्षा भी उठाऊँ माने केमती लगुच सिचुएसन किसी जना पड़नी रास पुनिया करने को दब कि ना भगवान जना आ तो पु गाधेब कौन गाधेबू सी तार अलग ड्रेस रही गामछा ड्रेस रही से गाधे सारू आपण मन सार कथा आखिरे आखिए निद भर्ती रही शुईबी खाई पी दे शुईबी देखा कि सब आलू जेहेतु भर्ता कले आलू किए आंबुल पकि खाइब किए आचार पकि खाइब भर्ता कले किए खाइब न खाइब से आलू सीझे देजी जी जहाँ खाइब ताकू दबा ता संगरे कमलार मजा टिके नबा तंटी तो बसी जाइए काश भी होची टिके कमलार मजा नबा देखिए कमी कौन लगुच ठीक अच्छे रोषे सारे सारा खाइला बेलू आप कथा हो देखुची कौन कौन तप कौन कौन आइटम कर खाऊँ आप देखुची देख सब आम खाया पीया स्टार्ट है देखो बापाड़ी खाऊँ माड़ी दिया खाऊँ आम गुगु बेटा खाई सारा मुतु खाई ना बोधे मुतु खाई ना बोधे गुगु बेटा आम खाई सारा तर मुख मिलिया देख टिकिली मोर कड़े पड़ेगा भल लगुनि मनटा भल लगुनि एमती किसी जीवन गोटे फ्रेंड्स घटे कहे कि सहे आखिरी लुह छड़ा किसी कहे भल लगुनि हाई कर दी फ्रेंड्स देखो हम भात यहाँ कमला स्पेशल आलू चटनी घाट डाली माँ को भात अड़ी आर स्पेशल यहाँ आम खाଇବା स्टार्ट होगा खाई सारी शुक उठला आप सार कथा फ्रेंड्स देखो शुक उठला फूल तोलिया ड्यूटी फूल तोलिक नहीं जाऊँगी कथा भी आवाज आसुन आपन को
ଫୁଲ ତୋଳା ଚାଲିଛି, କଥା ବି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଫୁଲ ତୋଳା ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖୁଛି ଫୁଲ ତୋଳା ହେଇଛି। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିଦେବା। ରାତି 4ଟାରୁ ପୂଜା, ସବୁଦିନ ପୂଜା ହେଉଛି, ଆଜି ନୁହେଁ। ଆଉ ଏବେ ଚାହା ବସିବା, ଚାହା କରି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଚାହା କରିସାରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ସରିଲାଣି। କେହି ଆମ କୁନୁ ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତୁ ପଳେଇଆ, ଆମର ଜୁନୁ ବି ଆମର ମୁତିକି ଗୁଡ଼ଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖାଯାଉନି। ଆଳତି ହେଇସାରିଲାଣି, କାହାର ବି ମନେ ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଁ ଏତେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି। କାହିଁ ଯେହେତୁ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ସବୁ କାମ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେବ, କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆଳତି ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲି, ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି। ଠାକୁର ପୂଜା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପିଣ୍ଡା ତ ଦିଆ ସରିଲାଣି, ଆଳତି ହେଇସାରିଲାଣି। ଠାକୁର ପିଣ୍ଡା ଧୋଇବି। କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଠାକୁର ପିଣ୍ଡା ଧୁଅନ୍ତି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେତିକି ଜାଣିଛି, କାରଣ ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼େ, ମନ୍ଦିର ପିଣ୍ଡା ଧୋଇ ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଧୁଆଧୋଇ କାମ ସାରିଦେବି। ତାପରେ ରାତି ପାଇଁ ଦେଖିବା, ଉପରେ ଚାହା ପାହା ହେବ କି କ'ଣ ଦେଖିବା ଆଉ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଥିଲି ଚାହା ପାହା ପିଇ ସାରିଲିଣି। ଏବେ ଟିକେ ଦୋକାନରେ ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ଝିଟିପିଟି ଅନ୍ଧାର। ଯାଇଛି ଟ୍ୟୁସନ୍, ତାପରେ ଯାଇଛି ଟ୍ୟୁସନ୍। ମୁଁ ଏବେ ଦୋକାନରେ ବସିଛି। 7ଟା ହେଇଗଲେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଯାଇ ରୋଷେଇ କରିବି। ଦେହଟା ଟୋଟାଲି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଭାବୁଛି କାଲି ଟିକେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବି ବୋଲି। କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି, ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି। ଯଦି ମୁଁ କାଲି ଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଜି ହିଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଆଜି ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଯେହେତୁ ତଣ୍ଟିଟା ମୋର ଖୋଲୁନି, ତାପରେ କାଲି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଉନି। ତା ଭିତରେ ବି ପୂଜା ଆସିଗଲାଣି, ମାନେ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୁଧବାର। ତା ଭିତରେ ପ୍ରିପେୟାର, ମାନେ ଦୁନିଆ ଟେନସନ୍, ଏତେ ଟେନସନ୍ ଯେ କହିବାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖିବା ରାତିରେ ଆଜି ଗଲେ କ'ଣ ପିଠା ହେଉଛି, କି ସେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି କାଶ ହେଉଛି, କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ କ୍ଲିୟରିଟି ଆସୁନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ବି ଟିକେ ମାନେ ଗଲାଣି, ତାର ପୁରା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା। ଶିବ ପଢ଼ୁଥିଲା, ତାପରେ ତପୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲି ମାନେ ମୋବାଇଲ ଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ତ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଗଲେ ଭଲ ଟିକେ ପଇସା ଇନକମ୍ କଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ମୋବାଇଲ କିଣନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଯେହେତୁ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିପାରିବି, କିଛି କରିପାରିବାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଚାଲିଛି। ରାତିରେ ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେବ କିଛି ଜାଣିନି। ଦେଖିବା ଗଲେ କ'ଣ ହେବ। ପିଠା ହେବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଫେର ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠ, ଫେର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯାଅ। ରାତିରୁ ଯେ ଉଠିବି ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ କରି ଦେଖେଇଦେବି। କେତେଟା ରାତିରୁ 3:30ଟାରୁ ଉଠିକି 3:45 ଭିତରେ ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ୁଛି। ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ କରିବି କେତେ, ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ବସିଦେଇ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। କାମ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଚାର୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଗାଧା ଫାଧା, ପାଣି ଗରମ କରି ସେସବୁ କାମରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ଆଳତି ସଇଲା ପରେ ମୁଁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋର କିଛିଟା କାମ ସଇଲା, ଚା ବସାଇ ସାରିଲା ପରେ। ନହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ମିଳୁନି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ, କି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି ଯେ ମୁଁ କେତେ ଏତିକି କମ୍ ସମୟରେ କେତେ କାମ କିଛି ଆଗଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ତ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଦୁଃଖେ ସୁଖେ। ଦେଖିବା ରାତିରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖେଇକି ରାତିରେ, ମାନେ କିଛି ତ ଏମିତି ମାନେ ରେସିପି ତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ଯେହେତୁ ଏବେ ସାଧା ପୁରା ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ ବା ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବୁଧବାର ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ଆମର ସଜା ହେଉଛି, ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି, ମାର୍କେଟିଂ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ। କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ବି ହେଉଛି ଆଗୁଆ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରାତିରେ ଘରକୁ ଯାଏ, ଗଲା ପରେ ରୋଷେଇ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଓକେ। ଦୋକାନ ତ ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଚାଲିଗଲି ଯେ, ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିପାରୁନି। ତାର ବିଲେଇ ନଖ ବାଜିଲା କି କ'ଣ ବାଜିଲା କି ଜାଣିପାରୁନି। ଗୋଟେ ସଡନ୍ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ତ ଟିକେ ଗେଲ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ବିଲେଇ ଭାରି ପ୍ରେମ, ମାନେ କହନ୍ତି ନା ଅଧିକା ଭଲ ପାଇଲେ ଏମିତି ହୁଏ, ସେମିତି ଦେଖୁଛି କି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ବିଲେଇଟାର କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣି ହେଉନି। ଦେଖୁଛୁ ଅନ୍ଧାରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ନାଇଁ, ପଳେଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇଲା, ସେପଟକୁ ପଳେଇଲା।
କେଇଠି ଅଛି ସେ ପୁରା ସେଇଠି ଅଛି ନା ସେଠି ହେଉଛି ସେ ବିଲେଇଟା ଏଠୁ ପଳେଇକି ସେଠି ପଳେଇଲାଣି ଆଉ ବୋଧେ ଭାବୁଛି କି ତାକୁ ବିଷ ବିଷ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଉ ପଳେଇଲା ଧାଇଁ ପଳେଇଲା ସେପଟୁ ଧାଇଁ ପଳେଇଲା କୁନା ଗୁଡ଼େଇଲେ ଧାଇଁକି ପଳେଇଲା ଯାଏ ଘରକୁ ଯାଏ ଦେଖିଆ ରୋଷେଇବାସ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ଠିକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ତ ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ହେଇନାହିଁ ଆମର ପିଠା ହେଇସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ପିଠା ଆଳୁ ଭଜା ହେଇସାରିଲାଣି ପିଠା ସୁଧା ହେଇସାରିଲାଣି ଆମର ଛୁଆ ଖାଇବ ଏବେ ମାଆଟି ତାର କ'ଣ ଗୋଳାଗୋଳି କରୁଛନ୍ତି ଗରମ ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଆମ୍ବୁଲ ଦଳା ହେଇଛି ତାର ପ୍ରିୟଟା ହେଲା ଆମ୍ବୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍